Manu? Ui. Ui. Tumar bhal? Bal. Hoy niki? Oh. Oh, tumi apple koason? Apple. Okay, ball koason? Ball. Then cat koason? Idunu ke thaka? Cat koason? Cat. Dog. Dog. Monkey. Monkey. Very good. Aru ki koba? Mar naam to ki hoy? Manam. Ki hoy? Manam. Ki hoy? Tumi mak ki buli mata? Ma? Ma. Mu? Mu. Ki mata koason? Ki mata tumi muk ki buli mata? Ma. Hey nohoy. Ma aru eta je kiba di mata ki buli mata? Ma. Hey nohoy. Aru eta je kiba ta mata muk ki buli mata? Ma. Mamunu. Mamon keneke mata? Mamon. Aru papa ki buli mata tumi ketiba? Papa. Aru diku ki buli mata? Tiku. Ma ki buli mata? Ma. Ako ketiba ki buli mata? Papa. Eh ja nohoy. Mamon buli kak mata? Mamon. Kar naam? Tumar naam to ki baru? Achi. Arsi. Aru mama hote dia naam to ki? Hiya. Yeah. Oh, tumak hiya buli kune mate? Papa. Eh nohoy. Kune mate koason? Papa. Papai namate aru kune mate koason? Ma. Aru Ma. mamai mate nohoy? Mama. Oh. Tumi school jabane? School jabane? Tam. Jaba, very good. Schoolot pohibane? Pohiba? Ki pohiba? Haya. Ki pohiba koason? A. Tabisot? A pisot ki? B. Very good. Tabisot? Ha. C. C. Tarpisot? D. Oh, tarpisot? Up. F to bahut deri ke papa. D. D. E. E. F. Up. আশীৰ্বাদ কৰিব দেই ৰাইজ এই যাতে পঢ়া শুনাত ভাল হয় দেই ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই Bye. কৈ দিয়া Mwah. লাভ ইউ কোৱা লাভ ইউ কোৱা ষ্টাইলটো দেখিছে আই I লাভ love ইউ you. মা দি দিয়া Mwah. বাই বাই Bye bye.